नमस्कार मु बलिया मो न्यूज ओडिया सब भली आमे आज भी जड़े अतिथि आम आम स्टूडियो को निमंत्रण करूँ। तो आज अतिथि आम जहाँ निमंत्रण करूँ सी जड़े अद्भुत प्रकार लोक माने कंजूस को माने बड़ बापा सी माने एते सृष्टि रे एते लोक देखते एमती कंजूस लोक को केबे भी देखी नथियो। बहुत कंजूस माने आउ मागणा खाया से माने रेडी सेमती लोक को आम स्टूडियो को आज डकीचु। ना हूँ कांगाली चरण साहू आम निमंत्रण करम स्टूडियो को तेरे सहित पचरा उचरा करा विषय किसी जाना तेज चलते आम डकैबा। भोजी बोधे हूँ कांगाली भोजन बोधे गोटा कौटी शुणा पाइली मत तो कहीं निमंत्रण रे डाकबेनी कांगाली भोजन बोधे देवे ना कौन आईटा कौन पैसा ना कौन ओ अंटारे आउ कौन हूँ कागजटा ऐसा रखे थोड़ी देवे मु आसे भोजी भात रू आसे आस आस मौसा आस बस आस 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 बापा बस बापा व्यवस्था कोठी को व्यवस्था कहले एई खाइबा व्यवस्था टा ना ना हमर खाइबा आपन विषय पचरा उचरा कर बुझी ना खाइबा व्यवस्था नहीं बा ए बापा रे आपन को खाइबा व्यवस्था भाबी की पळे आइले की मु खाइबा व्यवस्था म भाबिली बोदे खाइबा को कोठी होउची ना कोन नहीं नहीं खाइबा फेया नहीं। अच्छा मौसा एठी सेठी हमर कैमरा लागि जी आपन को विषय सब पचरा उचरा करिवु सुबुजी तो मौसा कौन कहले पुओ हम कैमरा लगी सेठ देखो होई कैमरा लगी जी हमें तम विषय पचरा उचरा करिवु ए फोन तो हां आउ तम तम कहबो तम फैमिली परिवार सब विषय तम कहबो जणेबो कोन किमती चाकरी चली छि तमरा सब ना ना मु सिंगड़ा फिंगड़ा खाए ना मु पेट गैस दबो मु सिंगड़ा फिंगड़ा खाए ना सिंगड़ा नुह तम जीवन शैली विषय कहबो हमर दर्शक मानु परिवार विषय हां कहूना मु जानी नि कोन सही कथा तम ना कोन को आगे मो ना कांगाली 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 चरण साहू अच्छा हाउ तुम बयस केते हेलानी पाखा पाखी बयस 70 पूरी गला 70 डेई गलानी मते डेई गलानी। अच्छा आउ परिवार पिला छुआ कोन किमती पिला बेली तो पुओ गोटे झियो तीनटी पुओ गोटे झियो तीनटी मौसा झियो सब बाहागर कर देलो झियो बाहागर तांकर आपे व्यवस्था निजे कले निजे मु तांको टंकाटा बेली देई पाले कह देलानी जाले जई देबा ना ना जई मु देबी मु नबा लोक मु देबी दबा व्यवस्था मते मो द्वारा हई पारिबनी जा मु नेबी अच्छा कांगाली चरणटी ना कांगाली चरण साउ नहीं की अच्छा छत्ताटा मौसा साइड रख दो न तू पड़ी जो की नहीं हाथ गोड़ थरुची बुढ़ा मनीष एइरा कोन एटा गुआ काची पान खाया टिके अभ्यास मोर अछि। अच्छा दांत रहउनी पटला गुआ टिके मारी किनी दांत तो कोन भांगी गेलानी सब गली पइलानी। अच्छा मौसा आउ पुओ बाघर कर सलेनी पुओ बाघर कले बाघर पुओ बाघर ताले कर देइछ कर देली भलो डिमाट आइला पुओ दिमे भोजी भात कल भोजी भात पे भारी इच्छा थिला किंतु देई पारली काई देलन कोरोना पसी वाला पा ओहो कोनले तो भसे देइथान पूरा टोटल 5 खंडी मौजा देखिथान तो भोजी देइथान मु। अच्छा कोन कोन सब भोजी देइथान भाबिथलो भाबिथले उषुना भात देइथान बीपीएल चावला आ बिरी डाली करथांती सुकुआ बेसरा टिके करथांती आलू भजा आउ देई परिवार सक्षम मोर ना मौसा जो जगह रे मटन चिकन जो बाघर ये उड़ू जी सुकुआ बेसर लोक दे खंडे था देवी मो ना कांगाली चरण कौन पे जानी कौन पे मो ना सत कथा कह कहले कार्तिका चरण साहू ओटा मला बेले जनकर साध हो सारा पर कांगाली भोजन दियंती। अच्छा कई बड़ बड़िया लोक जाते छोटा केंपा भिन्नक्षम लोक सबुठारू जे मु सहित बसैकि मु भी खाई दिए खाए तो खाए कानी रे गामुछा पारिकिन
ଦି 3 ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକିନା ଆସେ। ମାନେ ଖାଇବ ପୁଣି ପର ଘରୁ ନେଇକି ଆସିବ। ନେଇକିନା ଆସେ ମୋର ତ ଅଛି ଆଉ ମଉସା ତମର ଏତେ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତି କଣ? ସେ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତି ଠାଇଁ କଣ ଅଛି? ଛୋଟ ପ୍ରକୃତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ସେ କାଙ୍ଗାଳି ହଉ କି ବଡ ଲୋକ ହଉ ଖାଇବା ତ ଖାଇବା। ନା ନା ତମେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଖାଇଲ, କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ ଦଉଥିଲେ ପର ଘରୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇଗୁରା ତମ କାମ, ଏଇ ବୁଢା ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମରିବ, ତମ ଆସିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ତମେ ଏଇ ପର ଘରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉଠେଇବା ଉଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଥିଲା ତା ଲେନ୍ସ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲ, ସେଟା କହିଲ ମୋ ଝୁଅ ଖେଳିବ, ନାତୁଣୀ ଖେଳିବ, ନେଇ ପଳେଇଗଲ। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି। ଅଣ୍ଟିରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲେ ଆମ ପିଲା ଧଇଲେ ବୋଲି ତ ଧରା ପଡିଥାନ୍ତା ଏଇନା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଗାଁ ସାରା, ତମ ଗାଁ ସାରା ତ ହେଲା ତମେ କୁଆଡେ ମାନେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ। କିଏ ସେ ଶଳା କହିଲା? ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ଶଳା ଗାଁ ସାରା ଖାଇବେ? ଗୋଟିଏ ଦିନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଗାଁ ସାରା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭୋଜି କରିକିନା ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଯେ ଗାଁ ସାରା ମାନେ ଭୋଜି କରି ଖାଇବେ? କଣ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ? ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୁଣିଲେ ତମେ କାଠ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର। କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ? ଏଇ ପାନ ଟିକେ ଖାଉଛ, ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ତମର କଣ? ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ମୋର ବାପା ସତ କଥା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ପାନ ମୁଁ ଏଇ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ମାଗିକିନି ତାଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ବିଡି ଟାଣିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ବିଡି ନହେଲେ ମୋର ହବନି। ବିଡି ଟାଣିକି ମୁଁ ଯାଉଥିବି, ଯୋଉଟା ଲୋକ ବିଡି ଟାଣି ଟାଣି ଗଲେ ତା ପଛ ପଛେ ଯିବି, ଯୋଉଠି ପକାଅ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଉଠେଇକିନି ମୁଁ ଚଢେଇବି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଅଛି, ଯାହାହେଲେ ବି ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆଉ। କହୁଛ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ କଣ ବାରବଟା ଦେଇପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଗାଁ ସାରା ଯୋଉ ତମ ସାନ ଝିଅ ଟା ଯୋଉ ଗଲା, ତମେ କଣ କୁଆଡେ କଣ ମାନେ ଭାରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପୁରା କାନ୍ଦି ବୋଳି ହେଇଥିଲ? ସେ କଥା ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଇଲା, ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି। ଭାରି ଗେହ୍ଲାରେ ବଢଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତ ଦୁଃଖ ଟା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ନେଇଗଲା ପା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଉସା ମୋର କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତମର ସୁନା ନେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି। ଟଙ୍କା ଟାକର ନେଇ ପାରିଲାନି। ଯେଝା ବାଟ ଯେଝା ଧର। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି, ସେ ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ବି କହିବାକୁ, ମୁଁ ମାଲ ତୁ ତୋର ନେଲୁ, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବସାଟେ, ମୁଁ ଜିମାଟେ ଦବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ନେଇଯାଉ ଟଙ୍କାଟା। ସେ ଶଳାଟା କେତେବେଳେ ନେଇଛି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଶଳା ବାରି, ମୋ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ଜେଜ ଅମଳରୁ ସେ ବାରିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଠେକିଟା ଥିଲା। ସେ ଶଳା ତାକୁ ବି ନେଇ ପଳେଇଲା। ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ଭାରି ଦୁଃଖ। ଝୁଅ ଗଲା, ମୋ ମନ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଖୁଆ ଠେକିଟା ନେଇ ପଳେଇଲା। ଭଗବାନ, ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ତମେ। ଛାଡ। ଆଉ ତାହେଲେ ମଉସା ଏଇ ଗାମୁଛା ଟା କଣ? ଇଏ ଗାମୁଛା ମତେ ଡିମାର୍ଟରେ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ଗାମୁଛା ଗୋପୀ ଗାମୁଛା ଡିମାର୍ଟରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲା। 70-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ତମର, ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଘଷିବା ପାଇଁ। କଣ? ପେଷ୍ଟ କୋଉଟା? ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଆହୁରି ବି ବୋଧେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଯାଇ ତା ପୁଅ ବେଳକୁ ବୋଧେ ସରିବ। ଖାଲି ଦେଖି ଦଉଛ ନା କଣ ପେଷ୍ଟ? ଛୁଞ୍ଚିରେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଏମିତି ନେବି, ଘଷିଦେବି। ମଉସା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତମେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ କାହା ବାହାଘରକୁ ଗୋଟେ? ସମିତିଙ୍କ ଘରକୁ। ଆମ ଘରକୁ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଇବି ପ୍ଲସ ମୁଁ ନେଇକିନା ଆସେ। ମୁଁ ଖାଏ, ଆମ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଖାଏ, ମୋ ବୋଉ ଘରିକାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଏ, ତମେ ବି ଖାଇକିନା ଆସ। ଘରେ ରୋଷେଇ ହୁଏନି? ଘରେ ରୋଷେଇ କାହିଁ ହବ? ତମେ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ କଣ? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନି ତମେ ପଳଉଛ, ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ? 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ସେଇଠି ଶୋଇବୁ। ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ସେଇଠି ଖାଇବି, ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୋଇବି, ତାଙ୍କରି ଘରେ ସବୁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘର କୁଆଡେ ଧୁମଧଡକରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଇଏରେ କରିଛ। ସିଏ କଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡି ନ ଖାଇବା ମୋ ଦ୍ଵାରା ହବନି। ଆଉ କୁଆଡେ ପୁଅ ବାହାଘର ପୁରା ଜମେଇକିରି କରିଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି? ନାଇଁ, ହାଟ ସଉଦା ଆଉ ମୁଁ କରିବାକୁ ମୋର ବୟସ ନାହିଁ। ହାଟ ସଉଦା ମୁଁ ପାରୁନି। ହାଟ ସଉଦା ନୁହଁ, ପୁଅ ବାହାଘର କଥା କହୁଛି। ହାଟ ସଉଦା ଶୁଭୁନି? ଏଇଟା ଗେଞ୍ଜୁନ କାନରେ? ପୁଅ ବାହାଘର ଭାରି ଧୁମଧାମରେ କଲି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବାହାଘରରେ 6,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ମୋର। ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? 5 ଖଣ୍ଡି ମଉଜା କହିବେ, ମୁଁ କହିବି କଣ?
अच्छा केते भलिया कोन खर्च होई सेटा टी कुहा हम दर्शन देखि खर्च बोले कौन पाखरे बाहाघर है। अच्छा बरजात्री फरजात्री कई जीवा गलेन कौन हम से गुड़ा बुढ़ी की कहली तू कुबुची धा बरजात्री गलु मो पुआ बास बरजात्री गलु मो स्त्री की कहली बुढ़ी की कहली कुबुची था मु बुद्धंगटा बाडे बुद्धंग बाडे कि कुबुची कर गलु बाहाघर सेठी है भल मंद खिया पिया जहाँ हवा कटा है तापर सेठू गाड़ी मिललानी मु चलेली अच्छा चलेली पुआ बो बसले टली रे नहीं आइली बो हरिका को बो को माने गोटे टंका खर्च होइनी तम बाग गोटे टंका खर्च होइनी मोटा टंका खर्च करे ना मु हाट को जत जाए रात्रि पर्यंत रही। अच्छा रात्रि पर्यंत रही जतिक पर्चा मचा सब बाछिकिनी पकई देबे मु सेगुरा सब गोटे गोटे साउंड किनी आण आ सेइथिरे मु चली जाए मु परिबा आज पर्यंत केमते किणी। अच्छा जो मौसा पुआ बागर डिमांड पत्र को आइलो डिमांड पत्र से जाई छाटा किना देले बुडी डिमांड पत्र देबेनी क्यों कोन सब आइलो कोन ये ओटा जो पानीटा जो ठंडा हुए म पानीटा कोन फ्रिज फ्रिजटा आनलु आउ ऊपर ओटा कोन ये होछ म सब एमती आइलु सब भल भल मंडा किना आनथिलु मु। अच्छा अच्छा ताले एमती करी कि पुआ बागरटा सार देला डिमांड पर आइलो भल मंद आ। अच्छा मौसा घर तो इफरा करछ कोठा घर कोठा जाऊ बहुत कष्ट मष्ट करछ भारी कष्ट दुख करछ झाड़ टुंडरे मारी मु खटी किनी करछि। अच्छा मु जानि छी तमे मुंडो झाड़ टुंडरे मारछि कि आ कोठी मारिछ सेटा मु जानि छी कौन कहवा कौन केमती कल घरटा जो कल दी घर केमती कौन कल आम घर साइड रे जनक घर तयारी होतला। अच्छा ता घरु राती सारा पड़ी उठिकिनी चोचारी करिकिनी एटा गुरा आइल मो बुढ़ी मु मो पुआ मो बौ समिति नगे देली आ जाओ हां मु निजे इटा पत्थर आ गोड़ीटा आम गाँ रास्ता तयारी होतला सेतबे गोड़ी पकाट मु 3 दिन खंडे सब राती उठैलो राती इंदिरा आवास पैसाटा मिलिथला सेदरे कर देलो सेदरे कले गोड़ी आउरी भी बंचिला मु बिक्री कली बा बिक्री कली कोन दी पर इये रे मुड़ी भाज देलो ओडा ओडिया रे कथा আছে हां सही था माने निजे टकाटा खर्च होइनी किंतु भारी परिश्रम होला भारी परिश्रम कली। अच्छा एटा परिश्रम चोरी करी पर धंदा तम तो अच्छी आगुरु जन्मरु पर जिनस देखिले तम टिके नाळ बोए नै कि ना मु गळिस माछ खाया को भलो पाए ना पर जिनिस गळिस माछ कथा पचानी ए कानरु खसी गेला कि दिया आहा। अच्छा मौसा तमे झिया बागर तो बहुत वर्ष हला करनी झिया बागर गल ना जाइना ना पखाळ सहित मु साग भजा खाए झिया बागर जो झिया घर गल ना जाइना पखाळ भात कानरु खसी जाउची बारंबार झिया बागर झिया घर गल ना जाइना ना मु आगे जाउथै आउ झिया कटिके जाय हो काई जाउन आगे जाउ ओडा भुआ खा काम मु कर दैथली सेतोळे आउ। अच्छा से कामटा कोन करथले टे कोन जाइछि थरे भुआ घर को मासे रुए 15 दिन रुए पडी उठी खाए गला बेल को किछि नेबिनी आनला बेल को फूल नै किना आसम से प्रकृति तमर अछि आ तमे कोन हबो हां नोटा फोटा जा हाथ रे पहिला सब पुरै किनी नै किनी आसे। अच्छा धरा पड़नी धरा प्रश्न नथिला एई सा गोटा टिके छोट काम कर देली धर देला मते आ सेई दिनु त आ पाखे पुरै दोनी को कामटा कलो कोन कलो ताकर कोन गोटा बंधु घर को जीव बोली काकारा बेटा मेटे खने करथले। अच्छा गोटे घर ताकर झुआ दही ताकर से घरे रात तेज फेज कर सैला परे झुआ दही से घरे सोइले मते नंगा दिएर गोटा खट पड़तला मु सेठी सुए गड़पड़ हो। अच्छा गड़पड़ हो मते टिके वासना लागला मु टिके स्नेह कांगाली लोक। अच्छा मु देखिली सिक्का ऊपर काकरा पिठा गुरा को गरमा गरम अछि लोभ बापा बुढ़ा मनीष सही पारिली ना। अच्छा मो खाऊ 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 राते 4टा भीतर सब सफा कर दे सब खाई काकरे सब खाई छेना पकई करथला। अच्छा भल होइतला मु खाऊ खाऊ
ସବୁ 4ଟା ରାତିରେ ଖାଇ ସଫା କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ସେ କିନ୍ତୁ କୁଣିଆ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଦବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଝିଅ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋଚନରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ କଥାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଝିଅ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଯିବାଟା ଠିକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକିନା ଘରେ ଆଉ। ତାପରେ ଝିଅ ଫୋନ କରି କହିଲା ଯେ ଇଚ୍ଛା କିନା କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥ ବେଲଜ୍ୟା ଲୋକ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ତା ଘରକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରା ଧରିକିନି ଗୋଡେଇଲା ଆଉ ସେଇଦିନରୁ ଗଲି। ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଦେଇଛ ତମେ ଆଉ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଅଛି ଯେ ଯିବ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଏଇ କାମ କରିବା ଲାଜ ଲାଗେ ନା ତମକୁ? ଲାଜ ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରା ଲାଜ ନାହିଁ। ଲାଜ ନାହିଁ ବେଲଜ୍ୟା ଲୋକ ଆଉ ତମ ଲାଜ କୋଉଠି ଆସିବ? ମୁଁ କହୁନି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ବସିକିନି ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ନାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନ ମତେ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ଗର୍ବରେ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ମତେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଲାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମର ସେଇଟା କଣ ହାତ ଚାଲିଲେ ବନ୍ଦ କର ଆମେ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପତଳା ଗୁଆ ଟିକେ କାଟିକି ନହେଲେ ଦାନ୍ତରେ ହଉନି। ହଉ ମଉସା ତମେ ଏଥର ଯାଅ। ଯିବି କୁଆଡେ ନ ଖାଇକିନି ଗୋଟେ ଯାଇ ହବ? ହଉ ମଉସା ତମ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ତମେ କୋଉ ବାଗିଆ କୋଉ ଜାତିଆ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତମେ ଯାଅ ତମ ଗୁଆ କାତି ଗଳି ପଇଲା। ଅଣ୍ଟାରେ କଣ ଆଉ ହଉଛି କି? ନାଇଁ ତମ ଅଣ୍ଟା ତ ହଉନଥିବ। ଚାଲି ବୁଲି ହଉନି। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଚେୟାର କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ ମଉସା? ଚେୟାର ଟା ରଖିଯା। ଚେୟାର ଟା ମୁଁ ବସିବି ଭଲ ହେଇଛି। ନାଇଁ ରଖ 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 ଚେୟାର ରଖ। ଦବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚେୟାର ଆମର କାମ ଚେୟାର ନେଇ ପଳଉଛ ତମେ। ସେ ଶଙ୍କରା ବୁଢା ମରିଯାଇଥିଲା ତାର ଚେୟାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ମଲା ସୁଚାଣେ ପଡିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଚେୟାର ଟା ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡିଛି। ତମେ ଯା ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଯା ତ ମଉସା କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ସିଏ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକାଟା କଣ କହିବି। ତ ଆଜି ଏଇଠି ସେ ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।